Salam la famille, c'est comment? Au bismillah tuguni sur Cactus. On sur vidéo là ni mo kurade kananina toujours y abonné en plus ka cloche ni activé comme ça na vidéo kura boy bebo kalama. Il a fait bien voilà titre qu'on a mis bien vendredi donné le 27 mai 2022. Actualité monu passera kunu kana bla bila amnou le débrief on fait. Bon, il a fait bien voilà titre qu'on a mis ni vidéo ina amna baro ke Ukraine Russie ka mangande kan actualité internationale do fene be ambe baro ko lu fene kan ina fo sport ambe kuma Mbappé kan fene ko fe ambe kuma Mali ni CEDEAO mo ka ko kan donc actualité do boramba je ka débrief on fait actualité mena doni même kuma kan nya décider ni vidéo qu'on a la nga débrief on fait amna vidéo damne ni Donbass de nya expliquer na ka fo ko parti do be Ukraine no ba wele ko Donbass dugu fla be tel que Donetsk ni Lugansk ode ville ba flauye yen Russie kan fo law de ka chan o bolen fene ko fe o be kele la o ga indépendance ko nya expliquer na ka fo kuni Russie ka sura su fara lendo nyon kan ka Ukrainien kele vidéo temene on ambora ka yira ka fo ko actualité chama mbora na ka yira ka fo ko kele ganimba be Donbass de konna la principalement ville do be no ba wele ko Donetsk Donetsk dugu fidin do be tel que Liman Severodonetsk nu ani Kramatorsk nu nya expliquer na ka fo ko kele ganimba be dugu do la nu ba wele ko Liman donc nous temena yende o be fe ka ta Kramatorsk nu ni Severodonetsk nu mine donc abna fo pro séparatisme nu be Ukraine konna la nu be Russie kan fo nu be kele la uga indépendance ko o mo nu bora ka revendiquer bi vendredi don ka yira ka fo ko u sera ka dugu mine nu ba wele ko Liman Donetsk ka état major ka telegram sanfɛ ale bora na ye ka yira ka fo ko uni Lugansk ka sorasu ani fene Rusu ka sorasu ku bolo di ɲɔgɔn ma ku ɲɛsin dugu ma dugu ka artillerie sigi ka fɛnw bila ka taa jigin a dugu kan o bolen fene kɔfɛ u ka groupe dɔ fene kun bɛ dugu ma u ye duguma kɛlɛ daminɛ ka don a dugu kɔnɔ ko fɛn fɛn ye fɛn cita ye o dugu kɔnɔ u y'a bɛɛ ci ka tɛmɛ ka sɔrɔ ka dugu minɛ maintenant au bolen ko famina kuma Kharkiv de kan Ukrainiens nga ville do be no ba wele ko Kharkiv donc u ka deuxième plus grande ville de do c'est-à-dire u ka capitale ko fait dugu nga bonu ka ville be a tɔgɔ de ko Kharkiv kele damne wagati la irisu ka sɔrɔsu kun disperser do c'est-à-dire u kun kelen do ku jɛnsɛ Ukraine konna la ville fɛn fɛn kun be Ukraine konna la u kun tara bin a bɛɛ lajɛlen kan u ka capitale Kiev ani Kharkiv oni Lviv c'est-à-dire ouesti fara centre kan o fara esti kan o kun bɛ ka bin a bɛɛ lajɛlen kan wagati y'a sɔrɔ irisu ka sɔrɔsu jɛnsɛnen do an bɛ balmuna quelques semaines o kun caman tɛmɛna k'u to kɛlɛ la an bɛ balmuna irisu bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ k'u ka objectif kun ye mun ye ka Ukraine démilitariser c'est-à-dire Ukrainiens ka sɔrɔsu ka kɛlɛkɛminɛnw kun bɛ yɔrɔ mun na k'u caman ci u ka centre la an'u ka ouest la Pologne frontière la ville dɔ bɛ n'u b'a wele ko Lviv an bɛ balmuna u ye ordre di k'a fɔ k'u ka sɔrɔsi minnu bɛ centre ni est ni ouest ninnu na u bɛɛ ka segin ka n'u concentrer esti kan u ni Russie frontière la dugu minnu bɛ n'o ye Donbass ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka objectif fɔlɔ atteindre u ka na filanan fɛnɛ daminɛ n'o ye ka Donbass kaw libérer ɲa expliquer na k'a fɔ ko Donbass kɔnɔna la duguba fila bɛ n'o ye Donetsk ni Lugansk ye o mɔgɔninw bɛ kɛlɛ la depuis 2014-15 wagati la k'a fɔ k'u b'u ka indépendance kɔ u ni Ukrainiens ka sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn na Ukrainiens ka sɔrɔsiw kun commencera k'u masse ka taa u ka frontière la walasa ka se k'u latunu ka dugu in minɛ k'a fara Ukraine kan Rusiw ka fɔ la olu ko k'u bɔra o de kalama joona u sɔrɔla ka na mɔgɔw ninnu dɛmɛ walasa ka se k'u ka indépendance d'u ma walasa Ukrainiens ka na n'u faga donc an bɛ balu min na o wagati la occidentaux ni Ukrainiens bɔra k'a yira k'a fɔ ko le fait que Rusiw y'a décidé k'u retirer k'a sɔrɔ u ma capitale minɛ o kɛlen i n'a fɔ ko échec de c'est-à-dire u dɛsɛra de k'a kun bɛ Poutine kɔnɔ u kun bɛ fɛ ka capitale minɛ ani villeba minnu bɛ k'olu bɛɛ minɛ président mun kun bɛ fanga la k'o lawuli ka bɔ fanga la mais Rusiw bɔra k'a yira k'a fɔ ko t'olu ka ambition ye ils n'ont pas l'ambition d'assiéger l'Ukraine donc an bɛ balu min na occidentaux ani Ukrainiens ani jamana caman bɔra k'a yira k'a fɔ ko Rusiw ye échec de kɛ k'u nana sɔrɔ ko résistance farouche dɔ de b'u ɲɛ c'est-à-dire Ukrainiens ka sɔrɔsiw kun bɛ ka résister u y'u kɛlɛ k'u lasegin o de la u sɔrɔla ka taa ka victoire stratégique dɔ ɲini Donbass kɔnɔna la ka essayer dugu minnu bɛ Ukraine ni Russie dafɛ walasa ka se k'olu minɛ donc ko u dɛsɛra capitale ni Kharkiv la de an bɛ balimuna kunu vendredi don c'est-à-dire juma don le 27 mai 2022 actualité o bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Rusiw ka sɔrɔsiw y'a décidé tuguni ka artillerie sigi c'est-à-dire ka fɛnw bila ka taa jigin u ka villeba in kan n'u b'a wele ko Kharkiv mɔgɔ 9 de nin tora la mɔgɔ baden de fɛnɛ banana donc u ka mɔgɔ caman de bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko nin ye stratégie jumɛn ye Rusiw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ retirer ka bɔ o ville ninnu kɔnɔna la kun jumɛn de la u y'a décidé nin wagati in na ka fɛnw bila ka taa jigin a ville kɔnɔna la et pourtant yen population mɔgɔw kun hakili sigilen do bɛɛ vaquera i ka occupation na mɔgɔw commencera k'u ka vie kɛ tranquillement an bɛ balimu na roquette ni fɛnw nana jigin u ka villes kan ka mɔgɔ 9 faga en plus ka tila ka mɔgɔw fɛnɛ bana tuguni
spécialiste dɔw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko irisiw bɛ fɛ k'a yira ukrainien na de k'a fɔ ko u man k'u sigi ten en plus u bɛ ka kuma minnu fɔ k'a yira k'a fɔ ko irisiw dɛsɛra a villeba ninnu na o de y'a to u seginna o ye de k'a yir'u la k'a fɔ ko u man k'u sigi n'i y'a ye u décidé ka segin c'est pas parce que u dɛsɛra k'u bon mais n'i y'a ye u y'a décidé ka bɔ yen c'est parce que u ka objectif minnu tun b'a ville kɔnɔna la u yɛrɛ de y'a décidé ka segin donc c'est pas parce que mɔgɔw la segin parce que actualité tun bɔra ukrainien ka président ni fɛnw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ka résistance minnu bɛ Kiev kɔnɔna la ani Kharkiv ninnu kɔnɔna la k'u sera ka irisiw la segin mais irisiw bɛ fɛ k'a yir'u la de k'a fɔ ko mɔgɔ man k'i sigi ten tant que kɛlɛ ma ban irisiw de b'a commandé fɛn m'u ja wagati min na k'a kɛ Ukraine kɔnɔna la u yɛrɛ de bɛ se k'a kɛ o ye stratégie dɔw ka kuma ye mais mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ k'a yira de k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka terreur de sɛmɛ k'a yira population mɔgɔw la k'a fɔ ko mɔgɔ man k'i hakili sigi parce que a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko kɛlɛ banna o ville ninnu kɔnɔna la mais irisiw bɛ fɛ k'a yir'u la k'a fɔ k'olu de bɛ kɛlɛ commandé fɛn m'u ja wagati min na u b'o de kɛ en plus ville ninnu ma conquérir totalement n'i y'a ye u tɛ ka taa yen c'est parce que u tɛ fɛ ka taa yen de actuellement mais en filɛ nin kɛ wagati min na a bɛna fɔ l'étau se resserre sur Kramatorsk et Severodonetsk bɛna fɔ an filɛ nin wagati min na Kharkiv kɔnɔna la ko population jɔrɔlenba de don mɔgɔ camanba de tun bɛ ka vie tranquillement nin mais nin wagati in na u commencera ka jigin sous-soliw kɔnɔna la u ka métro dingɛw kɔnɔna la i n'a fɔ an tun b'a ye Mariupol kɔnɔna la cogo min mɔgɔ caman commencera ka jigin yen ka t'u dogo mɔgɔw t'a dɔn fɛn bɛ se ka bin kan wagati min na o hukumu de kɔnɔna la caman jiginnen don nin wagati in na ka t'u dogo yen Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ gannenba bɛ Severodonetsk kɔnɔna la nin wagati in na ville min bɛ Donetsk kɛrɛfɛ donc k'u bɛ fɛ ka yen bɛɛ ci de i n'a fɔ u ye Mariupol kɛ cogo min donc ko irisiw ka stratégie ye fɛn min ye ko mɔgɔ fɛn fɛn b'o dugu ninnu kɔnɔ a bɛɛ bɛ boli ka bɔ yen u bɛ dugu bɛɛ ci ka sɔrɔ k'a minɛ a ma dogo mɔgɔ si la Mariupol n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko 90% ou 80% u ye yɔrɔ bɛɛ ci o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ jama mun tun b'a yɔrɔ la caman bolila dɔw taara irisi kɔnɔna la dɔw bolila ka taa Ukraine kɔnɔna la mais irisiw nana ni stratégie dɔ ye u kɛlen ka Mariupol minɛ résistance ninnu bɛɛ minɛlen u kɛlen ka usine minɛ nin wagati in na u y'a décidé de u bɛ ka commencer yɔrɔ minnu cira ka o yɔrɔ ninnu lawuli en plus o bɔlen kɔfɛ u nana ni camion dɔ ye écran na c'est à dire irisi teleso bɛ ka tɛmɛ yen en plus o bɔlen kɔfɛ Ukraine gouvernement tun bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na u bɛ ka commencer ka Ukrainiens ka drapeau lajigin ka irisiw ka drapeau bila yen u ka école la u bɛ ka commencer ka irisi kan ni fɛnw fɔ yen en plus o ɲɔgɔnna de fɛnɛ kɛra Kherson Ukrainiens ka président bɛ ka bɔ nɔ de ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka Severodonetsk réduit en cendres c'est à dire u bɛ ka yen bɛɛ ci complètement donc u ka stratégie ko o de don sisan u bɛna dugu min na n'u y'o encercler u bɛ communiqué bila k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a dugu kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka boli i n'a fɔ u ka ministre de la défense kun y'a fɔ cogo min ko mɔgɔ minnu bɛ ville kɔnɔna la irisiw ka sɔrɔsiw kɛlen don ka ville minnu encercler u ka boli ka bɔ u ye cessez-le-feu kɛ ka couloir humanitaire dayɛlɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka boli u ka boli ka bɔ yan'u ka kɛlɛ daminɛ ni kɛlɛ daminɛna u tɛ foyi to u bɛ ville bɛɛ ci ka sɔrɔ ka ville minɛ ka sɔrɔ k'a yɛlɛma ka kɛ irisiw ta ye bon olu bɛ bɔlen kɔfɛ maintenant an bɛna kuma Vladimir Poutine de kan a ye kuma dɔw fɔ an bɛna jɛ ka débriefer ɲɔgɔn fɛ a ma dogo mɔgɔ si la waati dɔ kɛra n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko irisiw kɛlen don ka blocus dɔ da Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛnw ɲɛ c'est à dire Ukraine ye sɛnɛkɛ jamana de ye u bɛ blé sɛnɛ u bɛ bɔ ni céréales ni fɛnw ye ka taa feere diɲɛ ma donc le fait que kɛlɛ daminɛna kɔgɔji dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko mer noire c'est à dire Ukrainiens ka port bɛ yen de u bɛ bɔ n'u ka sɛnɛkɛfɛnw ye o kɔgɔji de fɛ mais irisiw y'a décidé dugu min bɛ o kɔgɔji ninnu dafɛ u y'o dugu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ en plus 2014-2015 wagati la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ Ukraine n'u b'a wele ko la Crimée o fɛnɛ b'o kɔgɔji in de sanfɛ le fait que u sera ka dugu dɔw minɛ u ka sɔrɔsiw kɛlen don ka blocus dɔ de da o kɔgɔji sanfɛ k'a fɔ ko Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛn minnu bɛ yen n'u tun bɛ bɔ ka taa feere diɲɛ ma olu tɛ se ka bɔ bilen diɲɛ jamana caman de bɛ kasi la nin wagati in na k'a fɔ ko inflation b'u fɛ yen donc buru ni fɛn ninnu da gɛlɛyara parce que kɛlɛ bɛ Ukraine kɔnɔna la fɛn minnu tun bɛ bɔ Ukraine kɔnɔna la le fait que u tɛ se ka bɔ bilen sanction fɛnɛ binnen don irisi kan irisi fɛnɛ b'o ɲɔgɔnnaw produit donc o de kɛlen don sisan ka na ni inflation galopante ye diɲɛ jamana caman kɔnɔna la mɔgɔw tɛ ka se ka accès sɔrɔ dumunifɛn dɔw la u sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya diɲɛ jamana caman kɔnɔna la donc a ma dogo mɔgɔ si la wagati la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko ONU mɔgɔw ka secrétaire général n'o ye Antonio Guterres ye a ye déplacement kɛ ka taa irisi ani irisiw ka président ye ɲɔgɔn ye a ko k'a b'a ɲini Vladimir Poutine fɛ u kɛlen don ka blocus min da Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛnw ye u ka blocus in na wuli ka bɔ yen donc an bɛ balo min na irisiw fɛnɛ ka président Vladimir Poutine bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ revendication dɔw de kɔ c'est à dire olu fɛnɛ bɛ fɛn dɔw de fɔ ONU mɔgɔw ɲɛna ani communauté internationale mɔgɔw ɲɛna n'u sɔnn'o ma u bɛ sɔrɔ ka wuli c'est à dire u bɛ blocus in na wuli ka bɔ Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛnw ye walasa u bɛ se ka tɛmɛ mer noire fɛ ani mer d'Azov fɛnɛ fɛ irisiw ka ministre des affaires étrangères bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko blocus min tun kɛlen don ka da c'est à dire Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛnw ye ko Ukrainiens yɛrɛ de y'a da u ɲɛ ko parce que u kɛlen don ka exploitation minière dɔ de dayɛlɛn u ka kɔgɔji sanfɛ c'est à dire dugu jukɔrɔ fɛn dɔ de b'u ka kɔgɔji kɔnɔ u kɛlen don ko exploitation dɔ de daminɛ o de kɛra sababu ye donc mɔgɔ minnu ka bateau bɛna fɛn ninnu nɔfɛ u tɛ se ka accoster bilen u ka portw la donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Vladimir Poutine y'a
ɲini u fɛ k'a fɔ ko walasa ka se ka blocus na wuli ale ka revendication ye fɛn min ye o ye u kɛlen don ka sanction minnu bin ale ka jamana kan u k'o sanction ninnu lawuli ka bɔ yen walasa ale fɛnɛ ka se ka commerce ni diɲɛ jamanaw ye donc n'o sanction ninnu wulila a b'a décider ka couloir humanitaire fila dayɛlɛn mun bɛ se ka kɛ sababu ye ukrainiens bɛ se ka bɔ n'u ka sɛnɛkɛfɛnw ye mer d'Azov sanfɛ ani fɛnɛ mer Noire sanfɛ donc a y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya b'a ni ONU mɔgɔw cɛ ka ban an t'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛna sɔn ka sanction ninnu lawuli ka bɔ Vladimir Poutine ka jamana kan ou soit n'a sɔrɔ ale fɛnɛ bɛna sɔn ka couloir humanitaire fila in dayɛlɛn walasa ukrainiens ka se ka bɔ n'u ka sɛnɛkɛfɛnw ye ka sɔrɔ a ka revendication ninnu ma accepté. Donc au bolen kofɛ le fait que o kuma fɔra Ukrainiens fɛnɛ ka président Volodymyr Zelensky bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Vladimir Poutine nana ni revendication minnu ye o kɛlen i n'a fɔ ko chantage de donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min nin wagati na Rusiw kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ de bila degun na parce que u kɛlen don ka sira da Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛnw ye jamana caman tɛ k'a sɔrɔ n y'a expliqué ɲɛna a mɛnna k'a fɔ ko nin wagati in na jamana caman de bɛ arabu jamana ninnu na tel que Egypte ninnu a fɔra ko Egypte yɛrɛ de premier consommateur ye blé la diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ a b'a kalama arabu ninnu caman bɛ balo blé ni céréales ni fɛnw de la n'o tɛ ka sɔrɔ dɔrɔn kɔngɔ b'u ka jamana kɔnɔdenw minɛ en général a ka ca ni kɔngɔ b'u ka jamana kɔnɔdenw minɛ a caman bɛ bɔ ka jigin kare kɔnɔ ka manifester n'u manifestera président bɛ fanga la n'o tɛ ka se ka solution sɔrɔ u ka problème na dɔrɔn donc peut-être printemps arabu ni fɛn dɔw ɲɔgɔnna bɛ sɔn ka wuli tuguni donc i n'a fɔ minnu delila ka arabu jamanaw kɛ u caman kan ka se k'a dɔn k'a fɔ ko arabu jamana ninnu kɔnɔna la u camanba de dabalo sirilen bɛ blé la c'est-à-dire buru ninnu fara céréales ninnu ni fɛnw kan u camanba de dabalo sirilen don o la le fait que kɛlɛ bɔ o kɔnɔna la donc ONU mɔgɔw ni jamana caman de bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛna dadigiba de kɛ arabu jamana ninnu caman na minnu b'a jamanaw kɔnɔ n'a sɔrɔ inflation galopelen don a ka yɔrɔ la a bɛ se k'a fɔ ɲɛna commentaire kɔnɔna la o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Vladimir Poutine tilala k'a yira tuguni k'a fɔ k'ale ka jamana bɛna procédure dɔ lancer mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ka jamana ka passeport di Donetskikaw ni Luganskaw ma c'est-à-dire n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukraine kɔnɔna la partie dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Donbass o Donbass in kɔnɔna la duguba fila min bɛ yen n'o ye Donetsk ni Luganskikaw ye n'o minɛna Rusiw fɛ ka ban yanni kɛlɛ ka daminɛ n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Rusiw y'u ka indépendance d'u ma en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a ye coopération signé u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ t'u dɛmɛ kɛlɛ la donc a fɔra ko 2019 wagati la a ɲinina Rusiw fɛ k'a fɔ k'u k'u ka passeport d'u ma donc k'u bɛna procédure daminɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u b'u ka jamana passeport di o mɔgɔ ninnu ma n'o kɛra wagati min na o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu considérelen don i n'a fɔ ko Rusiw de o bɔlen kɔfɛ maintenant an bɛna kuma sport de kan n y'a expliqué ɲɛna intro kɔnɔna la k'a fɔ ko Kylian Mbappé bɛ polémique fitinin dɔ cɛla nin wagati in na c'est-à-dire a tun bɛ interview kɛyɔrɔ dɔ de la u ye question dɔ posé a kun Amérique du Sud kan a ye réponse dɔ di o ma diya Amérique du Sud jamana dɔ ye tel que Argentine olu fɛnɛ ka joueur dɔw y'a décidé ka bɔ ka Kylian Mbappé jaabi donc minnu t'a kalama dɔgɔkun in kɔnɔna la Kylian Mbappé kun invitelen don téléso dɔ de la n'u b'a wele ko TNT Sport interview kɔnɔna la u ye question dɔ posé a kun k'a ɲininka k'a fɔ ko coupe du monde min bɛ nalen 2022 la n'o bɛ tan Qatar genre k'a ka favori ye jumɛn ye équipe ninnu bɛɛ la c'est-à-dire a jigi dalen bɛ équipe jumɛn kan k'a fɔ ko o y'a ka favori ye Kylian Mbappé sɔrɔla k'u répond k'a fɔ ko Faransi b'a la ko Brésil fɛnɛ ye équipe ɲɛnama ye ko Europe jamana caman b'a la ko fɛn min yɛrɛ européens ka équipe ka avantage ye ko c'est parce que u bɛ match baw tan u ni ɲɔgɔn cɛ ko exemple yɛrɛ u bɛ Ligue des Nations tan donc européens ka jamanaw bɛ match haut niveau tan u ka yɔrɔ la ko de y'u ka avantage ye Mbappé tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko o de la ni Europe équipe sera coupe du monde na i b'a ye k'a fɔ ko déjà u pɛrɛnnen don ko o différence de b'olu ni Argentine ni Brésil ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc ko ballontan avancelen don Europe kɔnɔna la ka tɛmɛ Amérique du Sud kan c'est-à-dire o kuma de ma diya Brésiliens ye ani Argentins c'est-à-dire ani Amérique du Sud mɔgɔw ye u fɛnɛ y'a décidé ka bɔ ka Mbappé répond o kɛlen san Amérique du Sud jamana dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Uruguay o joueur kɔrɔ dɔ bɛ yen o tun bɛ jouer Real Sociedad la o de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka bɔ ka Mbappé jaabi ale ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko coupe joli bɛ Faransi bolo ko Uruguay filɛ nin ye ko coupe du monde fila de b'olu bolo en plus 15 Copa America de b'u bolo donc ale ye Mbappé jaabi ten de kelen Argentine joueur fila fɛnɛ y'a décidé ka bɔ ka Mbappé jaabi kelen tɔgɔ ko Villa Emiliano Martinez filanan tɔgɔ ko Lautaro Martinez u y'a décidé ka bɔ ka Mbappé jaabi a fɔ ko différence min b'olu ni européens ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire olu ni Mbappé ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛ jeu clé de kɔrɔ genre k'olu bɛ jeu championnat ni fɛn minnu na par exemple genre k'olu ka yɔrɔ la Colombie ninnu o ni La Paz ninnu o ni Bolivie ni Équateur ninnu ko tile bɛ 30 degré la i bɛ ballon tan ko hali i tɛ se ka fiɲɛ sama ko différence de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko Mbappé ni fɛn ninnu bɛ jeu yɔrɔ minnu na genre ko terrain est parfait c'est-à-dire u bɛ jeu terrain ɲɛnama kan en plus n'u bɛ t'u ka jamanaw la u bɛ déplacer
à un demi-heure par exemple ni bɛ Angleterre de club dɔ la ni bɛna déplacer ka taa Angleterre hali tɛ temps ta à un demi-heure i b'i ka jamana kɔnɔ genre i bɛ entraînement ni fɛnw kɛ ko n'olu bɔr'u ka club la k'a fɔ k'u bɛ t'u ka jamanaw kɔnɔ u bɛ temps ba ta n'u sera yen fɛnɛ u sɛgɛnnen don tile ka kalan yen et tout k'u kana u ka Amérique du Sud u ka yen nɛnɛ u ka ballontan ye genre u bɛna dɔn réellement Amérique du Sud ye fɛn min ye. Actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɛlen don ka sommet extraordinaire dɔ boloda kalo kura min bɛnalen n'o ye juin kalo tile 4 ye a sommet bɛna ta kɛ Accra de n'o ye Ghana capitale ye donc a sommet in bɛna kɛ jamana 3 de kunkanko la n'o ye Mali ni Burkina ni Guinée a dogolen tɛ mɔgɔ si la an filɛ nin wagati min na o jamana 3 in bɛ transition na sɔrɔdasiw de bɛ fanga la coup d'état kɔfɛ donc CEDEAO mɔgɔw y'a ɲini o jamana ninnu fɛ k'a fɔ k'u ka wagati dɔ kɛ fanga la u ka sɔrɔ ka élection kɛ Mali y'a yira CEDEAO mɔgɔw la k'a fɔ ko wagati min dir'u ma ani jamanadenw ye laɲini min kɛ o laɲini ninnu tɛ ka sabati CEDEAO mɔgɔw ka temps in kɔnɔna la donc olu b'a préféré ka wagati dɔ de kɛ fanga la o ma diya CEDEAO mɔgɔw ye CEDEAO mɔgɔw y'a décidé ka sanction bin Mali kan UEMOA mɔgɔw ye sanction bin Mali kan ani jamana dɔw fɛnɛ ye sanction bin Mali kan donc an bɛ bali mun na Mali b'o sanction de kɔnɔna la hali bi en plus ɲɔgɔnyew kɛra walasa ka se ka négocier sanction ka wuli ka bɔ Mali kan ani élection ka organiser tuguni mais CEDEAO mɔgɔw ye proposition kɛ o ma diya an ka gouvernement mɔgɔw ye gouvernement y'a yir'u la k'a fɔ ko u tɛ bɛn u ma donc an bɛ bali mun na actualité y'a yira k'a fɔ ko kalo kura min bɛ nalen n'o ye juin kalo ye les 4 u kɛlen don ka sommet dɔ organiser ni jamana 3 in kunkanko la ni ma filɛ o ɲɔgɔnna de bɛ ka kɛ Burkina ni Guinée fɛnɛ cɛ a bɛna fɔ u ye calendrier dɔ fɛnɛ proposer Guinée ni Burkina mɔgɔw ka transition ye olu mɔgɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'a t'u arranger donc au sommet in kɔnɔna la on espère tous que Maliens denw ni Guinéens ni Burkinabéw bɛɛ b'a espérer walasa u ni CEDEAO mɔgɔw ka se ka bɛn a la sanction ka wuli ka bɔ Mali kan o de bɛ mɔgɔ caman kunna en plus rumeur yɛrɛ bɛ ka circuler k'a fɔ ko o sommet in kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ sanction bɛ wuli ka bɔ Mali kan an bɛɛ ka laɲini o ye an bɛɛ ka dugawu kɛ Ala ka to le 4 juin min bɛ nalen nin ɲɔgɔnye in kɔnɔna la Ala ka to u ka sanction wuli ka bɔ Mali kan. Alors les gars, n sera ka actualité minnu collecté bi journée kɔnɔna la nin de kun don j'espère que a sera ka faamuya dɔ sɔrɔ vidéo la si tɛ le k'a kana ɲinɛ a b'a cliquer ni bouton kan pour me donner de la force an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus et prenez soin de vous et à la prochaine.